So hello mga kawaras, ari naman subong inyong amiga magawaras kag magalumbayag sa subong nga adlaw. Ga-crave ka bala sang good food, good vibes, bacolod non kag indi mga bacolod non, come and dine at Mercado Lacson and enjoy your meal with a live music gig. So bring your friends, family, and join us as we explore the Mercado Lacson tasty offering. Ana, may tigalilagaw kamo di kay kadamo sa mga pagkaon as in damo food. Kamu lang ano diyo? Kung ano kalan unyo diyo? Ariyo? Wow, manami to 120 lang oh. Yawa ka na kaon no. Okay na may kaluhan no. Oh, na ano yung kami nasalo? Di pa nila nakamo di bangko. Tingin kami. Abi sandi ba lang? Kamu pa? Mercado Lacson is a newly opened outer night market in Bacolod City. Kag-located lang ini mga kawaras along Lacson Tourism Street in 19th and 20th Lacson Street, and it has 60 merchants offering local delicacies like unique dry goods, local crops, lifestyle goods with a vibrant atmosphere. Kay may mga acoustic live band diri. Kag open ini every 5 p.m. to 11 p.m. Marami di guys so. It's ano bali subong it's Friday night. Uy, natanay pa lo. Ano? Kung ano? Mo na dugo ko kaw yun. Embrace. Baby, please. Habibi shawarma. Guys, i-try ang Gilat Burger. Ala oh, classic oh, classic. Ano pa may mga sisig oh? On. Ariyo may jack sisig yo. Pangpangan, pangpanga sisig nabit mo pangga. Oh, araw sisig oh. Oh, preto sisig oh. Minigalig-galig sa to kamo diyo kay malingaw ikaw kay damo dabo food. Oh, silog naman niya, silog-silog. Ano yun? Tingnan mo na ni makanon. Araw. Lechon sisig. Dili mo? Oo. Oh, yun ka na. Biho, ano na daw pito pansit. Ano pares kanon? Ano niya salad-salad? Ha? O amo niya dapat sa ako nyo. Ano guys, so Mercado, buka namin. Tamo. So during the night, amo naman niya ang mga eksena diri sa Mercado Lacson, where true flavor comes alive. Nothing beats the hustle and the bustle here. The calls of vendors, the scent of fresh produce, and the warm smile that makes every visit feel like coming home. So pamahaw lang gamay kag magtanyapon lang sa Mercado Lacson. Sa mga wala pa diri kalagaw diri sa Mercado Lacson or nakabisita, magbisita na kamo para ma-enjoy ninyo ang good vibes. Kag sa mga nakakanto naman diri, kamusta man yang inyong lagaw diri? Come and chill with your family and friends and enjoy the vibe in Mercado Lacson. So
Basta na lang diri ang ato nyo for today's video. Diri sa Mercado Lacson mga kawaras, where good food, great music, and a better company. See you here. Goodbye!